Iglesia o katawhan aron mga timanin. Juan 21, Kapitulo 15. Dugangi diha, sister, pagbasa. Para ang atong mga kaigsunan nga nalinga. Makabato. Unsa to? Uno Juan? Juan Kapitulo 21, verse 15. Ngadto sa 17. 15 ngadto sa 17. Human sila nangao, human nilag pangaon, nangutana si Jesus kang Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, gigugma mo ba ako labaw sa pagigugma nimo niining mga butanga? Siya mitubag, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, ati man ang akong mga nating karniro. Unya, mingon na usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Simon, mitubag pa usab, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Simon